Alors, comme كما قلت لنا في الفيديو اللي فات بدا نبدا معكم des séries de cours concernant le modèle de stratigraphie pour les SVT 1. Je vais commencer d'abord par le chapitre 1 qui est la notion de stratigraphie et de la chronologie. Comme introduction, il y a que la datation en sciences de la Terre ou géochronologie est la branche de la géologie qui a pour le but de la datation des diverses formations de la croûte terrestre. يعني l'objectif ديال la datation هو تعطينا واحد لا دات ديال لي فورماسيون في كل بوين ديال الكورس تيريستر ديال الكرة الأرضية. À côté de la géochronologie relative fondée essentiellement sur la stratigraphie, la géochronologie absolue et précisément la radiochronologie vise à obtenir des estimations quantitatives de l'âge des événements géologiques. يعني اش قال لنا هنا؟ قال لنا la géochronologie هي relative ما تعطيناش un âge qui est exact, alors que la radiochronologie تعطينا des âges qui sont absolus. C'est quoi la stratigraphie? La stratigraphie est l'étude des formations géologiques ou des strates, يعني الدراسة ديال الطبقات والمكونات الجيولوجية, leur agencement de l'espace et de le temps et des événements qu'ils ont enregistrés. الدراسة ديال الطبقات leur agencement de l'espace كيفاش دايرين في l'espace في داك المكان فاش كاينين, et de le temps إلى حقبة فاش تشكلوا يعني الزمان, et les événements qu'ils ont enregistrés واش تافيكتاو بلي فايل واش عندنا لي بلي ولا اش من ايفينمون عندنا. C'est quoi alors l'échelle stratigraphique internationale? هاد l'échelle stratigraphique internationale هو واحد الشبكة تنعتمد عليها باش نديرو لا داتاسيون ديال une ou plusieurs couches, يعني لواحد الطبقة ولا بزاف ديال الطبقات. قال لك l'échelle stratigraphique internationale est la succession des unités chronostratigraphiques de valeurs universelles qui peuvent servir de référence, يعني راه هو واحد الريفيرونس باش نديرو لا داتاسيون ديال chaque point de l'écorce terrestre pour la datation de toutes les roches en chaque point. Cette échelle est élaborée par des réunions de la Commission internationale de la stratigraphie. يعني راه بزاف ديال العلماء اجتمعوا باش يصاوبوا لينا هاد ليشيل وتنعتمدوا عليه في لا داتاسيون ديالنا. Remarque, la première démarche de stratigraphie est de décrire le contenu lithologique des couches du terrain. C'est ce qu'on appelle la lithostratigraphie, puis les fossiles, la biostratigraphie, داكشي اللي بيو اللي تلقاو في لي سترات بحال التخلبيات اللي غنشوفو في الفيديو الاخر في داك الجدول. Et enfin de définir les intervalles de temps, يعني باش نعرفو لا داتاسيون ديال هاد لي كوش تنعتمدو على لو كونتوني ليتوستراتيغرافيك لا ليتولوجي زعما الشحنة ديال ديك الطبقة واش ارجيل واش صابل واش هذه هي لا ليتولوجي. إلى بيوستراتيغرافيك هي لو كونتوني اون فوسي واش فيها لي براكيوبود واش فيها لي تخلبيت لي زامونيت اكسيتيرا باش نديرو enfin une datation. Les unités chronostratigraphiques sont caractérisées par des ensembles de couches auxquelles on fait correspondre à des intervalles de temps. Division géochronologique. Les unités chronostratigraphiques. Chaque unité chronostratigraphique correspond à un intervalle de temps. Les unités chronostratigraphiques, au moins, la datation. Les datations radiométriques permettent de donner un âge absolu plus ou moins précis à ces divisions. Les datations radiométriques, يعني هذيك اللي تنديرو بلا la radioactivité, هما تيعطيونا كما قلنا قبيله un âge qui est absolu ماشي relatif, ماشي بحال radiochronologie, ماشي بحال la chronologie relative. La division de base et l'étage. تنعتمدو على واحد النوسيون كنسميوه l'étage, défini par un affleurement type nommé stratotype. واحد الطبقة واحد لافلورمون تنقولو ليه إيطاج ولا تنوميو عليه تنقولو ليه ان stratotype. Plusieurs étages, يعني plusieurs ديال les étages forment une série aux époques, plusieurs séries forment un système aux périodes, plusieurs systèmes forment un erratum aux ères.
هادشي راه كاين في الجواب في البوليكوبي. تقسيمات ديال الازمنه بحال اللي قلتي عندنا لو جور بوي لي زور بوي لي مينوت بوي لي سيكوند. هذا هو الديفيزيون ديال شي ستراتيغرافي. Plusieurs erratiques forment un néant. Ces différentes unités n'ont pas une durée identique. Exemple, يعني chaque unité a une durée exacte. On distingue l'ère primaire qui est datée de moins 541 millions d'années, 541 millions d'années à moins 252 millions d'années d'une durée de 289 millions d'années. L'ère secondaire qui est datée de moins 252 millions d'années à moins 66 millions d'années d'une durée de 180 millions d'années. Et la période dévonienne qui est datée de moins 419 millions d'années à moins 350,9 millions d'années d'une durée de 60,1 millions d'années. كتشوفوا هنا عندنا الطابلو تيساعدنا نديرو لا داتاسيون ديال لي كوش ديالنا ولا لي غوش اللي لقينا فشي بلاصه. بحال هنا تيتقسم على اونوغاتيم سيستيم او بيريود ولي زاج ديالهم لي فوسيل كي لي كاركتيريز اي لي سيكل اوريجينيك. لي سيكل اوريجينيك زعما تنقصدو به تشكل السلاسل الجبليه. هادو هما لي سيكل اوريجينيك. البريكومبريان فانيروزويك بريكومبريان تينقسم لفانيروزويك اكسيتيرا. هادشي راه خاصكم تحفظوه، ولكن غنديرو فيديو اخر اللي غنهضرو فيه على جدول بالخصوص كيفاش غتحفظوه. Calibrage de l'échelle relative. Il est possible de calibrer de façon plus ou moins fine et précise l'échelle des temps géologiques en effectuant des corrélations régionales afin d'établir une liaison entre les roches cristallines datées radiométriquement par radiométrie et les couches sédimentaires. الكاليبراج زعما تندير المعايرة ديال شي روش لقينا فشي بلاصة ما عارفينش لاطات ديالها. هذا هو الكاليبراج. Par exemple, une roche éruptive اللي هي une roche magmatique نقصدو بها تنقولو لها une roche éruptive intercalée dans un centre de strates sédimentaires permet une datation absolue aisée de ces sédiments. Par exemple, في هاد الشيما عندنا la couche la formation A plus ancienne que 250 millions d'années وعندنا la formation B datée de moins de 250 millions d'années. On a les roches éruptives qui sont entre les deux strates. Ces roches éruptives ou laves cendres volcaniques datées alors de تنستنتجو اللي حتى هي datée de 250 millions d'années. هذا هو الكاليبراج. نمشيو دابا notion de temps en géologie. C'est quoi le temps? L'unité du temps est en millions d'années. تنحددوها دايما ب 2 millions d'années. En géologie, le temps se matérialise par une séquence de roches. Le temps هو هذاك الوقت فاش ديبوزا un ensemble de roches. يمكن يكونوا ديك لي روش دي روش سيديمونتير تعرفونا لو طون دو ديبو، روش انتروسيف كيما قلنا ماغماتيك، ايفينمون الصخور الصهارية بالعربية، ايفينمون بلو بونكتييل طون بلو كورت، يعني داك ليفينمون تيكون كورت ماشي بحال سيديمونطاسيون تتكون ديما. Surface de discordance, temps dans lequel les dépôts ont été érodés. La discordance نقصدو به داك الوقت فاش تتحبس عندنا لا سيديمونطاسيون تتافيكتا بليروزيون. Comme dans cet exemple, on voit la séquence des grands canyons de Caléodore de Protérozoïque inférieur à nos jours. C'est une coupe naturelle, ces libres représentent 2,5 milliards d'années. Où deux discordances majeures sont visibles, l'une entre l'Archéen et le Protérozoïque, et l'autre entre le Protérozoïque et le Cambrien. كما كنشوفوا هنا هاد اللوغ ديال هاد لا سيكونس تنشوفوا فيها دي روش انتروسيف ماغماتيك، كاينين دي روش ميتامورفيك وكاينين دي ديسكوردونس انغولير كون فا تريتي ابري، دي سيرفاس دو رافينمون
On a aussi des roches sédimentaires. يعني هادشي وقع لنا في واحد ان طون. يعني un temps dans la géologie caractérisé par des roches. On peut le caractériser par l'intervalle de dépôt de ces roches. Voilà, voilà le temps. Voilà les événements qui les ont désaffectés. Merci. Attention et donc vers le prochain vidéo, Inch'Allah.